Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Yo. Selamat datang ke Higher Podcast. Sekarang kita cosplay lagi, tapi sekarang kita di tempat lain pula Kita kat rumah Haikal dia. Kat rumah siapa ni? Haikal Apa ni? Oh, cantik setting dia. Selamat datang kurang kepada rumah saya. Oh, lawa rumah, lawa rumah. Terima kasih. Khabar semua? Dia nama saya Danish. Nama saya Sufi. What's good? Hai. Nama saya Syafiq. Nama saya adalah Nabil. Dan saya Haigul. So hari ni tema cosplay second round lah Cosplay horror. Pasal banyak orang dah minta kita dulu kat TikTok, kat YouTube semua minta cosplay lagi, minta cerita hantu lagi. So kita buat lagi lah cosplay. So Haikal, kau dah cerita apa-apa tak? Oh, kalau kita bermula dengan saya kan. Ya. Actually lah. Basically. Basically kan. Bila kita previous time yang kita cosplay kan. Ya. Apa ni, Ahmad pun ada buka cerita pasal time dia kena kacau kat army kan. Oh yeah. Oh, okay. So bila kau ceritakan tu, habis it was shared kat TikTok kita, korang jangan lupa check us out kat KYL Podcast. Yep. Aku teringat juga, aku pun ada kisah juga bila time tu. Tapi okay lah. So cerita dia ringkas. Dia time terjadi bila aku kat army. Lepas recruit ke belum? Lepas recruit lah. Okay. So masa tu aku pun berada kat School 4 lah. School 4. So untuk pengetahuan korang, School 4 ni memang very keras lah. Memang. Every part of the sekolah tu memang keras. So apa terjadi ni, aku masih ingat malam tu recruit semua tengah buat last parade. Okay. So aku dengan komander-komander lain tu kita nak pergi berasap lah. Okay. Kita nak pergi berasap kan. So aku kasih korang visualize sikit Okay. So korang imagine dia punya company layout dia macam block HDB jugalah. Okay. So korang tahu kan. Okay. So dia macam block HDB. So company aku ni belakang dia hutan. Hutan. So belakang dia macam hutan, tapi sebelum hutan tu ada macam open space lah gitu. Macam ada pathway ke apa? Ada macam a short pathway. Lepas tu dia ada macam tanah lapang sikit lah. So kat tanah lapang tu tengah-tengah dia ada satu kotak. Kotak. So kotak tu adalah dia punya point. Untuk rekrut-rekrut pergilah. Point apa tu? Is it like a smoking point? Kan army kan semua ada designated smoking point kan. So dia smoking point tu. Tapi kita nak pergi situ jauh. Even though dia macam maybe about like a 2-minute walk lah, tapi kita malas lah. So apa kita buat tu, ibarat kita macam isap kat bawah blok. Takut macam kat blok dia lah sebelum kita. Pasal dia dah malam, kita pun tak nak pergi situ, pasal dah gelap. Okay, so aku masih ingat ni kita ada probably about like 6-7 orang lah. 6-7 orang kat situ. Semua tinggi sakut. Semua kira macam tak nak layan last parade. So kita kat situ kita isap rokok. So kita tengah berbual. So aku ni antara DP group, aku diri closest to the forest. To the open area tau. So aku tengah berbual dengan kawan aku. So untuk konteks untuk korang dia punya smoking point dia is a box. Okay. Tapi around the box ada macam white tape kita put across. So ibaratkan dah macam macam ada ring lah. Aku dah pernah cerita kan ni cerita. Aku rasa macam aku pernah. Tak pernah. I can recall anything. Aku tak pernah ingat kau cakap kotak. So okay. So aku tengah fikir macam pernah cerita kan ni cerita. Tak ada. Okay. Maybe kau dah mati, so sekarang kau pocong. Agaknya aku teringat balik Okay. Maybe itu last kau mati kot. Ada chance. Ada chance. Ya macam gitu. Kemungkinan tinggi. Tak nampak blind spot aku. Satu ada blind spot, habis satu ada antena. Okay, silakan sambung lagi cerita kau. Okay. So around the base smoking point tu kita letak macam white tape all across. So dia macam WWE ring tau. WWE ring kan kau tahu macam dia is about habis ada tali across kan. Okay. Pasal kita nak bila recruit isap rokok, kita nak dorang isap rokok dalam tu kotak. Okay. So aku ni tengah berdiri lah. Tengah isap rokok, tengah berbual. Kan aku termenung tau kat depan smoking area tu. Termenung. So all across ada white tape kan. So korang just imagine tak ada angin, tak ada apa-apa. It's just like a humid night. The tape dia straight, tapi one of the line tape tu terbengkok. Terbengkok Dia bengkok macam gini, tengah rowing front and back.
Oh, meaning like there's a presence Tengah actually hayun-hayun gitu. Macam tengah hayun-hayun gitu. Okay. So first aku notice tau, aku tengah tengok macam ni betul ke tak ni? Bila aku tengah tengok ni macam orang tengah main swing gitu. Tapi bila aku fikir angin tak ada, lagipun the white tape all the other across tu tak gerak tak apa. It was Okay. just that one white tape just going front and back. Dia tengah swinging lah Tengah kira. swinging lah gitu. Up, down. So aku tak nak tegur tau. Okay. Tapi terus aku punya group semua just suddenly just Facing diam. that. Oh, Semua diam. tengah tengok tu semua diam. Okay. Habis semua tengah tengok each other macam okay lah, aku jumpa korang first period lah besok. Okay. Semua terus disperse. Okay. Macam gitu. Dia macam like it's so macam mistik lah. Misteri Bukan misteri. Dengan sangat misteri. So dalam. kisah dia benda situ white colour tape tu swinging je. Macam tak, masalah dia macam ada orang tengah duduk. That's aku cakap bila korang imagine ni the tape Okay, tape dia macam square. okay. Aku tape lah. Aku tape. I mean, we're trying to figure the physics together with you. Okay, sir, So, please. square. Okay. So okay, this is the square. Okay. Every corner kita letak the pole. Okay. One pole, two Okay, pole, faham. 3 pole, 4 pole. Okay. So we wrap around with a white tape. Okay. So dah macam WWE ring kan? Yes. Okay, so korang just imagine one side of the tape was bent down, It's got weight on it. got is weight it? on it, and it was rolling front and back. Okay, now I understand. Oh. Because before this kau cerita kan, is kau macam bila aku macam just a white tape bergoyang. No. Macam mesti ada angin ke apa kan. So korang just imagine. Makin rendah pula mic kau. Minta Tekan maaf sikit lah. tekan sikit. Bawah. Mic aku pun tengah rendah ni. Bawah ke? So benda tu lah tengah duduk kat mic tu. Aku rasa lah dari tadi bunyi-bunyi aku punya outfit. Susah juga Sorry guys, ni macam sloppy sikit. Tak tahu lah, tiba-tiba macam terendah pula. Tak payah Technical difficulties guys. Maaf. Yeah, is that one yeah, that knob tu. Ni aku ketatkan ke aku kerongkan kali. You ringankan dan you ringankan. Dan kau takkan balik. Tak balik. Tak sia-sia aku dapat diploma. Dia juga kau. Okay. Adakah dia menurut lagi? I think feels like it's going down again. Mesti ada benda duduk. Aku diri jap. Aku diri jap. Okay, hold on guys. So yeah. Sorry guys. Boleh. But it's okay, we can cut this part. Okay. Ya Allah, la quwwata illa billah, belum start dah kena kacau. Bibir bergegar. Menjadi Sobi. Aku jumpa aku dah panas. Dah berbelum. Maafkan saya ya. Aku selek habis. Dia ada amat dah in character guys. Dia ada character. In characterization. Itu karakter dia. Jangan trigger dia benda ni. Lagi tadi dia tak berbual tau. Usha je. Okay, sambung balik. Okay. Okay, so korang boleh imagine Yeah. the whole smoking point is back. Habis dah macam WWE ring. That one white tape tu at the one corner tu, aku mesti ingat. Bend forward, bend down. They just rolling front and back. Rolling front and back. Macam orang tengah main swing lah. Yeah, but the other tapes, the another three straight. Straight. Oh. And bila pasal aku ingat, aku dengan member aku yang buat tu benda. So kita buat ketat. Oh ya. Pasal aku mencik cakap, kita nak semua orang isap rokok dalam ni box. So tak ada orang akan terkeluar. Faham. So kita ikat kasi ketat-ketat lah. And it was in place lah. So just suddenly that one tape just bend forward. Macam orang tengah naik swing lah. Ini tengah rowing. And tak salah dia punya masa tu tak salah baru pukul 9 lebih je. 9 lebih je. 9 lebih. 9 lebih lah. Terus aku dengan member aku semua macam dah tangkap that we all saw something that we should not see lah. Ya. Semua just Kira apa-apa so picit lah. besok kita tahu kira lah. besok pagi aku jumpa korang lah. Terus semua jalan lah. Besok baru kita berbual. Begitu. So malam dia tu, lepas kejadian yang telah berlaku dengan itu tape, adakah ada kelanjutannya? Sabar Nabil. Ni bukan Hang Tuah punya episod Oh salah. Dah British. Okay, tak ada. So sekarang ni kan, pada waktu malam itu, selepas kejadian yang berlaku di insiden School 4, Malam itu adakah ada apa kelanjutannya? benda yang terjadi adalah saya dengan kawan-kawan saya bermain Mobile Legends. Mobile Legends. Tak ada apa-apa jadi. Tak salah yang malam tu lah kawan aku jatuhkan aku punya pot pecah lah tu. Malam tu juga. Malam tu lah kan korang kalau dengar lah apa terjadi tu zaman Ami aku ceritakan kau tu. Okay. Malam tu kan terjadi lah tu.
ada benda ikut lah tu. Mungkin dia arahkan terjatuh lah. Maybe dia nak kacau kau, tapi Maggie kau tu dia terlanggar dengan itu wire. Maybe you're right. Very scary. Scary. Tapi itulah berapa ringkas lah. Kata tak berapa seram, tapi untuk aku macam pelik pasal kita tak, we don't really see. And the thing is kau actually ikat tu white tape ke. White tape dia ketat. Tapi to see macam there's actually someone yang tengah duduk on it, habis macam tengah main swing. Mampus. Ya, Tapi dia tak berat. That's why. That's why aku macam expect kalau dia duduk mesti dia punya tape terkoyak. Ya, at least terkoyak. Tak koyak. Legit kau boleh tengok tape dia bend. Macam orang tengah duduk lah. Legit. Faham. Habis dia just macam tengah main-main gitu. Lagi malam tu tak ada angin. So sampai ke pagi. Tak, so kau suspect apa? Aku rasa tak tahu, some spirit or whatever, you know, man, just playing around. Tapi okay, aku nak tanya kau kat School 4 punya famous punya hantu apa sih? Oh, actually What is the best well-known superstar? okay, aku don't really know. Not don't really know lah. There's actually banyak rumors. Okay, there is one yang Ahmad pernah ceritakan. Tu yang the nenek dengan tu budak. That is one. Lagi satu is commander pakai Smart 4. Wow. What? Beret. Tak ada muka. What? Damn. Yeah. That one is actually okay. So tu rumor came about bila aku baru posted kat situ. So tak salah baru like about a month aku dah tinggal situ lah kira. So kita dengar recruit semua macam tegur like, kenapa encik ni suka jalan-jalan every night tengok kita nak tidur ke tak? Okay. Pasal untuk pengetahuan korang bila kau tengok mata kau so untuk pengetahuan korang, okay, sorry. bila during the Nampak aurat tu. macam krisis hari ni. Aku nak kena, kau boleh tak ni kak? Aku risau lah kak dengar. Terrible Pasal cosplay. kau kena faham. Diorang kan dia first time kan jadi hantu duduk di sofa Aku kan. tengok macam hantu Jepun. Because previously kita buat cosplay ni kan. Dia pun dia nak. So dia tukar gender pula lah kan. Jadi bocor. Kau faham lah. Gender crisis right now, bro. Dia from Dayu boleh fly, sekarang dia boleh jadi Patrick Jumpstyle. Boleh. Tapi talking about yang encik punya like hantu encik tu tak ada muka dah. Aku pernah dulu short ringkas Aku pernah naik Grab dulu. Masa tu aku dalam on the way to kerja. Grab driver bilang aku yang dia punya unit dulu, dia punya encik pernah meninggal sebab dorang were trying to what's that? Switch off the bomb. Kan kadang-kadang kita ternampak news dekat Singapore where they found a Japanese bomb yang dah lama. They need to try to diffuse it. So what this Grab driver told me that dia punya unit, dia punya encik sendiri was trying to diffuse something like that. I mean dia mati lah. Dia punya unit, his own unit. Wow. And then they actually had a whole lot of an ORD punya parade untuk dia yang dah meninggal ya. It was really big, tapi it wasn't on the news I think. Aku rasa benda orang ni cover internal lah. Internal lah banyak kan. benda orang cover lah. Ya, betul. Tapi tu berlaku bila? Apa? Cerita ni berlaku I'm not sure man. You know, Lama dah. Faham. Bapak-bapak kita punya time lah. Okay, Where was I? Where were you just now? yeah, okay, so untuk pengetahuan korang, bila kita baru enlist kan, kita kena confine kan. So bila dah kena confine tu, the first 2 weeks first week Yeah. ke first 3 days ada night watch, where like the commanders will like be on the ground to make sure semua orang tidur. Oh okay. So orang memang akan jalan-jalan, tengok-tengok. Okay, so apa terjadi tu dalam waktu tu, recruit semua complain. Dia tanya macam, kenapa encik ni tiap-tiap malam suka jalan kat koridor macam tengah tengokkan kita nak tidur. So here's where it is interesting. So kau tahu apa komander tu jawab? Komander tu jawab, encik ni stay out, dia tak pernah stay in. Oh, dia dah balik lah. Dia dah balik. Oh damn. Tapi recruit ni is basically the whole platoon selalu cakap, we keep on seeing him walking at the corridor every night about 11-12. Jalan macam tengah tengokkan tidur ke tak. So that is like one of the macam the rumours yang aku terdengar. Satu yang nenek dengan budak, lagi satu is this macam
encik or whoever, dia akan pakai smartphone tapi muka macam blur, tapi pakai beret. Akan jalan-jalan gitu. So that was like going on for quite a while. Benda tu boleh impersonate. Ya. So itulah like one of the few. Is ni berjadi di School 4 juga Ni dalam School 4 jugalah. Gila babi School 4. Gila. What the hell? Tak salah bila apa ni? Apa pasal tu? Bill pernah buat guard duty. Kena juga. Kena juga. Okay, Welcome back. salah. Okay. So cerita saya berada di School 4 juga. Tapi ini bukan kena-mengena dengan penampakan atau apa. Tapi dia ada dalam segi mistik lah. Mistik dengan spiritually. So cerita ni berlaku pada saya masa saya lagi di army, lagi di BMT. Alright. So saya adalah the first personnel dalam saya punya company untuk melakukan guard duty. Okay. Oh, you're the first. You're the first lah. So the first batch lah. Okay. So kita the first batch tu kita dapat pergi buat guard duty. So guard duty tu kita buat di School 4. Dia basically ada, tak silap aku kan, ada 2 tempat. Maybe ada 3. Satu kat HQ, satu kat MO Dam, dengan satu kat School 4. Yeah. So aku buat kat School 4. So side note apparently kan, kalau korang buat guard duty kat MO Dam, itu lagi keras. Memang. Sebab MO Dam tu dia in the middle of the jungle, tepi road gitulah. Tak ada benda wifi pun. Tak ada Diorang bilang aku, connection. tak ada connection. Tapi actually ada one small square, kalau kau diri gitu, di situ cun-cun ada connection. Diorang bilang aku Dia memang untuk visual untuk korang Korang just imagine macam Old Tampines Road lama punya. Seram tu. And then there's one MO Dam station dia. Habis lampu kira macam lampu orange. Asal diorang tahu kat situ Because is where diorang simpan ammunition lah. Yalah. So kena memang tersorok-sorok Discreet lah. Ya, kena discreet lah. Faham. So which brings back to my story. Okay, tekan. So semasa saya sedang melakukan itu guard duty pada malam waktunya. Okay. So kita punya first rounding so basically aku dengan buddy aku ni kita buat sentry lah. So the third person tu dorang buat jap. Kita buat patrol. 2 patrol, 1 sentry. Sentry tu maknanya dorang duduk kat tempat station tu. Dorang mengawal situation orang masuk keluar masuk camp itu. Okay. So macam security post. So aku dengan kawan aku tu kita berbuat rounding di satu seluruh kemah. Okay. So pada waktu itu aku masih mengingat lagi itu adalah jam waktu between 1 malam, 1 pagi sehingga 2 pagi. Okay. Sebabnya kalau kita buat rounding tu, satu rounding tu mungkin ada agak masa ambil about 1 jam gitulah. Agaknya lah. Oh jauh juga Jauh. Sebab kita pun jalan santai-santai lah. So saya masih ingat lagi kita berjalan. Every time kita jalan nanti there's this one area ni. Tak ingat lah nama company dia. Maybe the most left corner, top left corner. So kalau kau masuk the camp, nanti dia punya ujung the left corner side. So it's just that area. So bila every time kita lalu, there's this one time ni. So basically sebelum kita masuki tempat situ, sebab bila masa kita nak masuk situ ada tempat untuk apa tu buat dia punya tick Kira dia pay check lah. Check. So you check your mark lah. So you have walk past here, you have checkpoint. So you have to go through there. So sebelum kawan aku dengan aku masuki tempat itu, kita dijemputi oleh Sir haiwan kucing. Kucing. Very cute. Dia kucing dia kenapa? Dia kucing dia Oyen. Ini ni. Tapi dia bukan dia kitten. Baby kecilnya. So macam so cute gitu. So dia and then dia baiknya dia ikut kita. Dia ikut kita masuk. So selepas kami menjejaki tempat itu, kita masuk, kita marching ke dalam. Sambil kita berbual-bual, kita melalui tempat itu. So kucing itu pun mengikut kami di belakang dengan closely lah. So kita ingatkan maybe kucing-kucing ke sana diorang just nak ajak bermain. So bila dah masuk tu, aku masih berbual dengan kawan aku. Tapi inilah bila aku dah start rasa macam lain sikit. ada lain macam. Tekak. So that's first scene yang aku dapat. Aku bau bunga pacai. Yeah. Kira baru start lah. Bila baru masuk dia punya compound de kawasan tu, aku dapat bau bunga pacai. Oh my god. Tapi itu pun aku tetap close one eye. Sebab just kesebelahan dia
ada pagar, then is hutan. Ya. So the chances are bunga is memang there. Okay. So tu aku tak apa. So lagi menjalan, dah halfway point itu, kucing itu tiba-tiba dia berstop. Dia stop, dia menoleh ke belakang. Oh. So aku bila tengok kucing dah stop ni, aku panggil dia lah, hey come here kitty. Ya, macam hey sini. Macam cute lah Tapi gitu. dia tak layan aku, memang macam siap. Okay. Dia pusing belakang. Pusing Tiba-tiba dia menoleh kepada one of the bunk kat atas. Habis dia Okay. mengiau. Dia start to meow, meow, meow. Yeah. Okay. So dia dah start mengiau. Then aku dah start to link. Aku dah start to Tangkap connect the pieces lah. Aku macam, okay ni mesti ada benda lah. So aku pergi ambil aku punya torchlight. Aku pergi suluh-suluh kat tingkat tiga. Aduh. What? Jadi kau berani ya? Aku memang macam sial. Aku suka cari nak. Tapi Alhamdulillah tak ada nampak apa-apa. So kita just menyuluh cari-cari lah. Because dengan kawan kan. Ya, so macam tak rasa betapa takut. Tapi yang pelik dia, selepas kita berexit itu tempat, kawan saya, buddy saya ni, aku tanya dia, kau ada rasa apa? Dia cakap, tak. Dia cakap, kau ada bawa apa-apa tak? Dia cakap, tak, aku tak bawa apa-apa. Aku cakap, kau ada bawa bunga ke tak? Tidak, dia tidak bawa bunga. Dia Melayu lah. Dia Melayu. It's one of my favourite buddies out there. Okay. Ya, lupa nama pula. Ya. Tak favourite lah tu. So anyways, dia tak bawa apa-apa, tak rasa apa-apa. So from there aku macam syak lah. Maybe ada benda tau. Tengah melihat kami dari tingkap itu. That's why maybe kucing itu ada sebab dia mengikuti kamu di mana-mana kamu pergi ya. So lepas kita dah exit tu, kucing tu buat hal sendiri lah. Every time kita datang balik, like the next 2 hour nak buat repertoire lagi, lalu situ aku akan bawa lagi, kucing tu akan ikut aku lagi. Oh my god. Kira kucing tu macam jaga. Dia penjaga. Dia macam protect lah. Kalau dalam segi Islam pun diorang kata kucing ni memang penjaga kan. Nampak diorang protect the nation Owner, gitu kan. the houses. Yes. Yeah. So that is what is happening kat school 4. Okay. So rupanya lepas kami semua dah habis Aku ingat tu je cerita dia. Bukan Casey, salah. Bodoh lah. Bukan. Tapi ini berlaku bukan dari pihak saya. Alright. Sebab kita ada the different squadron from the different team that is located dalam ammo dump pula. Ya. Diorang pun ada cerita juga. Aduh. Tapi cerita diorang lagi mengerikan. Mengeri Ceritakanlah. So saya mulakanlah dengan cerita yang berlaku semasa di ammo dump. So cerita ini berlaku bukan di perspektif saya kan. So semasa itu diorang dikatakan pada jam waktu 2-3 pagi gitu. Okay. So 2 ekor ni, 2 ekor. maafkan. So setiap kali kita buat patrol tu is always in pairs, in body kan. So diorang 2 pergi sana. So semasa itu mereka tengah membuatkan diorang punya rounding. So bila diorang buat rounding tu, there's this one checkpoint which is near the road lah. So it's nearer to the road lah. So diorang nak kena buat checkpoint kat situ. Tak silap aku, wifi connection pun is only there. Satu box. So bila diorang lalu situ, tiba-tiba guys, 2 askar ini terserentak. Terserentak. Okay. Tetapi yang bagusnya diorang tidak bertegur. Tetapi diorang telah mendengar sesuatu. Apa dia? Yang diorang tengah mendengar adalah suara nyanyian perempuan Thai. Oh my shit. Yo. And it basically kan, so ibaratkan ni from aku punya position, the left side ni kira tempat korang is the ammo dump lah. So tempat checkpoint. So macam just across the road, is just over there, is the jungle lah. So ada road kan, so jungle dia. So diorang dengar nyanyian suara perempuan yang layu dan jauh, tetapi clear yang dia sedang menyanyikan lagu Thai. Oh my god. Dia ada nyanyikan example tak macam mana? For example ada. Tangisan dia macam Nak Cina je. Okay. Aku tak tahulah. Aku tak tanya diorang nyanyi macam mana kan. Okay. Tak tahulah. Okay, So sambung. tapi itulah yang mereka ceritakan.
So bila dorang dua terdengar tu, dorang dua terstop on their foot. Lepas tu dorang tengok each other. Macam like just Macam have the same reaction lah yes. gitu. Tapi dorang dua tahu jangan tegur. Tapi dorang just carry on. Dorang carry on sampailah dorang balik kepada yang guard panel lah. Tempat the sergeant dia Guard house. guard house lah, whatever lah. Itu yang dorang tanya, dorang main sergeant in charge tu. Yeah. We got here a lady singing in the jungle. Lepas tu the sergeant's like, you guys are stupid, janganlah tegur. Jangan tegur. Rupanya benda tu normal. Yes. Wow. Normal. Tapi this thing happen weekend Saturday gitu. So all already book out lah. Macam tak ramai. Apa dia? Memang tak ada orang kot kat dalam. Memang tak ada orang lah. Memang tak ada orang lah. Oh okay. Tak, my point being is macam bukan hanya malam Jumaat tau dia datang. Oh any other so day. Macam any day tu benda tu pun ada juga. Pretty much. Okay. You're a knob. Yeah, you kuat je. Okay dah, I think should be okay. Because susah aku dari tadi dia melurut-lurut. Habis aku actually tak nak buat lah pasal takut bising kan. So badan aku pun melurut. Aku terikut depan mic. Aku tengok dah macam dah gini. Siapa rabak. Lepas tu kau nak dirikan balik, kau tolak sikit. Dah jadi macam gini aku. But anyway, cerita dia begitulah. Kisah-kisah semasa membuatkan guard duty di Pulau Tekong. Berdekatan dengan Rocky Hill Camp. So the two incident yang happen is you with the kucing dengan kucing tu, dengan lagi satu is one of your bunk mate yang pergi guard house, guard duty, platoon mate lah. platoon mate yang pergi guard duty dengan perempuan. Yes. Tak tahu whether nyanyian atau tanggisan. Tapi you got macam tanya your friend, your platoon mate that got see any cats? Ada kucing, nampak kucing tak ada? Tak usually kucing actually kat Rocky tu banyak kucing. Oh, Semua so orang there's pelihara many kucing types of cats lah. So macam tak tahulah, maybe in the power of God tu kan, God's will tu, dia datangkan kucing itu untuk menemani saya pergi melalui tempat itu. Mungkin ada sebab ada benda kat situ tak baik kan. Wah, tapi gila lah. Macam tak ada. Tekong macam ada macam-macam hantu siap. Memang. What the hell? Malam-malam dengar orang nyanyi lagu Siam. Mampus. Kubur ada jugalah here and there. Ada masjid juga kat situ. Ada surau. Kat Tekong ada kubur? Ada. Banyak-banyak. Ada quite few kalau kau dalam-dalam lagi sikit lah. Damn. Towards apa dia call it, I think like Eastern Pier there. Ada ujung of Tekong. Ya, so basically begitu je lah kisah saya Di Tekong lah. di Tekong. Okay. Wow. Aku tak tahu pula ni cerita ni. Wah. Perempuan Siam tengah nyanyi. Seram pun. Nasib dia tak munculkan diri. Aku imagine kau tengah buat guard duty tengah jalan. Kau nampak dia tengah joget. Dia seperti gini. Macam mana tu? Apa tu korang buat tu? Okay, speaking of joget, aku boleh selit ni cerita. Cerita memang aku nak masukkan lah. Okay. So aku dengar cerita kan, ada orang dia pergi satu gua ni. Ada gua ni, leading towards to the gua kan macam you have to pass by forest dengan jungle semua kan. So this pakcik dia jalan, dia pergi ke hutan. Pergi ke hutan? Ya, dia pergi hutan. Dia I don't know for what lah. Tapi dia pergi hutan, dia jalan-jalan, dia nampak nenek kat hutan tu. Nenek kebayan lah. Bukan nenek kebayan, tapi just nenek dengan tongkat tengah macam Nenek dia nampak? tak, bukan. Nampak satu nenek. Nenek lah. Pakai Nampak tongkat. sebuah nenek lah. Seseorang nenek. Seseorang nenek dengan tongkat. Dia tengah jalan dalam hutan. So tu pakcik dia pergi to the nenek lah. So dia tanya lah, nenek sesat ke? Dan macam nenek tu reply as per normal. Ni orang Melayu Okay. So dia cakap tak, tengah nak jalan-jalan. So apparently tu nenek kan, is ni happen in Malaysia lah. Malaysia. Aku don't know which part of Malaysia, tapi it's in Malaysia. Pakcik tu apparently dia kahwin dengan ni nenek. Dalam kampung tu dia kahwin dengan nenek tu. Ya. Kau tahu tak tu nenek tu siapa? Nenek kebayan. Puteri Gunung Ledang. Wow. Real? Ya. So some say Okay. Puteri Gunung Ledang belum mati. It's like a curse or something. So dia macam hang tua jugalah belum ada. Ya. Along macam gitu lah. That's what I heard lah.
from my family what they say lah. So yalah, ada nenek di hutan tu, dia actually pucuk guna ledang. Kau percaya tak pucuk guna ledang macam Percaya. So actually diorang cakap also that puteri gunung ledang pun pakai saka to make her look very beautiful. Oh, is it? Ya, tapi sekarang dia saka tak happy, so she Jadi turn out to mati be jadi yang nenek yang buruk lah. Gitu kisah dia. What is all this entity atau jin atau roh yang selalu berjoget? Apa kena menengen kena mengena Jangan kutuk aku yang mengena lagi. Aku dia pelat tau. Jadi apa kena mengena dengan lagu and berjoget, tarian dengan benda-benda ni? Memang diorang memang dancer ke? Ya, Mungkin lagu dia memanggil. Memanggil lah. ya Tak tahu, tapi memang aku selalu creeped out lah. Scary Eerie tau. Dia macam dengan the what they call it, the Angklung. angklung. Maybe sebab zaman dulu kan, dorang lebih kan dorang more to this traditional punya apa tu dorang panggil tu? tradisional Melayu Melayu traditional tarian dance lah. Yes, all that bahan barang-barang tu semua. Aku tak boleh buat, aku tak boleh. Kau pun dah belat juga kan? Aku tak boleh. Tiba word tu tak terkeluar. Ya, dorang into more of the traditional culture which include macam musical instrument, penarian tu semua kan. Sebab sekarang kan dah jarang kita buat penarian Melayu ni semua. So zaman dulu memang dorang suka ni benda. So maybe bila dorang dah mati tu, roh dorang dah pergi, inilah sebagai form yang dorang dapat merasakan is their self, no. Ya, the Malay dance lah. Malay dance, the angklung ni sorry ya. Koyak pula. Yeah, so maybe inilah sebab. Macam cerita KKN pun sama. Dia tarian. That's why. So orang tu yang once they see that KKN punya queen and then dorang join her, they will forever be with her in her own world, and then just dance their whole life. KKN cerita apa tu? KKN is Yang Indonesian desa penari kan? desa penari ya. Dia Dia pakai hijau juga habis dia joget-joget. So lelaki ni ternampak dia macam suka. So bila dia stay dengan dia for a few days, tapi sebenarnya dah berapa tahun dah. So it's always got to do with dancing. Kenapa ni? Macam bunyian curi kau gitu. Seramnya. Aku tak boleh lah kalau aku nampak. It's always the back view tu bila diorang joget Kan. Tapi diorang lawa gila tau. Macam kau tahu? I just feel like diorang very pretty. I feel Kan, the diorang same lawa also. tau. Tapi That's why aku rasa macam mana orang boleh termasuk dalam dunia diorang, terpegun dengan aura kemanisan diorang. mungkin. Yeah. Tapi aku rasa tu taktik dorang lah. Ya. So tapi diorang lawa-lawa, tapi check diorang actually orang nenek. Kan. You're not wrong. Ya. Usually agaknya before you know is them kan, Right. dorang lawa. Tapi once kau tahu dorang adalah bukan manusia, terkeluarlah muka-muka dorang macam muka kita sekarang ni. Maybe. Ada can. Tapi speaking of perempuan hantu kan, actually we should have a guest that yang pakai baju perempuan like a Malay punya guest to be in our A lady podcast ghost. also. A lady girl to come in our podcast. Yeah. That'd be interesting. Maybe Shiva boleh jadi juga. Dia hantu lah. Okay lah, so kita carry on. Ahmad pula, apa cerita ke Benar. anda ada? Untuk saya cerita saya kat rumah. Terjadi di rumah saya. Ni terjadi masa saya masih kecil lah, primary school gitu. Tapi saya masih ingat lah apa yang terjadi. Dan tak berapa panjang cerita dia, but it is very clear in my mind lah, and I still masih ingat lah apa yang terjadi. So kecil-kecil ni saya ni selalu macam demam, sakit, like quite often. Then the thing is, bila saya demam ni, saya selalu tidur kat luar living room dengan bapa saya. So kejadian ni banyak kali bila saya ni demam, akan macam terbangun atau sleepwalk. Oh, kira kau kuat sleepwalk lah? Ya, dulu memang kuat sleepwalk. So macam that's why saya
tidur kat luar lah, dan bapak saya seorang. So bapak saya boleh jagalah kan. Boleh jagalah. Tapi berapa yang kali is like dengar bila sleepwalk tu, saya akan masuk balik bilik, tapi takkan baring, takkan apa, just diri kat the pintu depan. Then this is what my father tell me every time bila diri kat depan tu, back then my bed was a bunk bed lah. So dalam is my abang, my I think just one adik lah. So every time bila I standing at the door tu, kat pintu, I will tell my father ni tau, like, ayah ada nampak tu, ada 2 orang atas abang dan adik. Wow. 2 orang. Yeah, Orang that's like macam mana tu? basically one on my abang and one on my adik lah. Wow. Kat atas. On top of my brothers lah. Wow. It's Rumah like, kau lah. yeah, at my house lah. Kat rumah aku. God, rumah tu lagi. I mean back then, sekarang memang dah tak ada apa-apa lah. Tapi back then memang dengar cerita-cerita quite crazy lah. That's crazy But like back, the thing is ni dengar daripada my father lah kan. Because apparently I was sleepwalking I guess, but like boleh berbual and like nampak benda juga. And it's quite often lah my father will tell me macam, you always say this lah. You always say this macam, oh sometimes they are just on top of my brothers. Ada satu kali is like just lompat-lompat. Oi. Lompat. Ya. Zero lah. Lompat macam mana? Macam kita. Mana aku tahu. Macam kita lompat-lompat kot. Sana? Bodoh lah korang. Damn. Yeah, but macam gitulah kisahnya. Now other times, quite often bila kecil I was sleeping outside, like my father alone lah. Other times I would say this one is I can remember myself bila I was awake lah. But I always call my father. You know what I tell him? Apa dia? Yeah, Syafiq nampak putih je. Putih je? Like straight up putih aja. As in kau punya eyesight putih. Like it's just like a blinding light, macam lampu gini. Like buka mata dan jalan around and all, it's just putih gila. Oh my god. Like nothing. And it's like sometimes dia punya dengar pun tak boleh dengar betul. I don't know, this one is maybe tak tahu lah, macam illness ke sakit ke. Tapi macam ni macam aku that time lah. Is it? Asal? Kat Pulau Ubin. Tak tahu. This is what I experience. Oh, is it? Aku tiba nampak putih habis tak boleh dengar. Oh, yeah. Kau dah transmit kat apa ni kat aku? I know, but it happened quite often lah bila aku kecil. And it always happen like, I don't know, 12, 1 gitu. That kind of period. Macam Tapi kau lompat-lompat. No, it's memang sedar. Sedar macam kau tak boleh bangun, tak boleh jalan, susah nak nafas and all. But for me, everything is okay. Just macam, just putih lah. Like sometimes putih, sometimes nampak benda yang lompat-lompat atas abang aku, adik aku. Wait, ni kau umur berapa lagi? That was time I was primary school. Oh. I think like lower primary gitu lah. Tapi kau tak rasa macam rumah tu dah tak ada ke, masih ada ke? I mean sekarang memang. But how sure are you? Macam Kan, that's why. Skeptical lah kalau macam gini, like dari kecil kau dah ada, then how you know dah benda tu dah tak ada? Ada not Kau ada macam panggil say ustaz ke macam datang? ya, dulu memang ada panggil ustaz Dah lah. cleanse lah. But like, you know how you say kucing, Alright. they macam can detect or what, and so like last year baru pelihara kucing kan. Like my house, I feel like memang dah clean, safer lah. tak ada apa-apa lah. InsyaAllah. So dah ada kucing, you say it drives them away, protect us kan. But the thing is, every time macam 2-3 AM in the morning, they will always, both of them will always go to the front door lah, the main door, and dorang meow 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 kat luar. Every night? It's like almost every night. Most of the nights they will like that timing outside the room, out in front of the door. Oh my god. And it's always meow meow meow.
Then I don't know lah. Maybe it's apa kau tahu Tak ada kau miau. Asal Cute lah. diam bodoh. But yeah lah, maybe my house now is safe. But like outside my house Ada. maybe ada lah. I feel like ada, but good thing is they cannot enter lah kan. Oh, dah Sekarang pagar. dah tak boleh kacau apa. Like nothing happen in my house anymore lah. So bila kau balik lambat kau dah tak takut lah. Oh, balik lambat masih takut. Masih. Takut lah. Masih lah. Bukan pasal dalam rumah. It's Luar kat luar rumah. Oh. So kat luar rumah kau rasa dia punya Aura dia macam mana? Kat luar rumah aku. So basically Kau luar ada macam rumah aku bulu ni rumah ternaik ke? quite often man ternaik juga Oh serious? Oh, then ada lah. because one thing is this one I think I got 10 labil like, but I mean nothing much happen lah. But I like to lepak outside at the tangga lah. Okay. And like quite a lot of the nights I would spend there just duduk, sometimes on call, sometimes just lepak lah sana. So sorang sampai like sometimes macam 1-2 AM in the morning. Sometimes lepak sana memang ada rasa tak sedap jugalah. Then the way I'm sitting is like I'm facing the tangga. I can see atas and bawah. Yeah. So like so one time tu dia pakai phone, dia macam carukuk. But like ada rasa lah macam something macam dengar benda. And like fikir neighbor lah. Tapi that timing dah lambat gila. Tak ada orang lah. Like semua neighbor aku pun dah balik. Tapi macam okay lah, rasa macam tak sedap hati sikit. But masih lepak sana for a while lah. So one time tu saya lepak-lepak, then put my phone down, kirakan nak pack barang. Okay. Then I will face macam atas lah. Will somehow face atas where staircase. So atas where staircase tu, while I was looking up, macam ada bayangan kat sana. Oh, Macam you know the railing kat luar. Like something is there lah at the corner of the staircase of the railing. Just macam looking at me lah. Or I don't know looking at me but can see the bayangan lah. Ni dari kau punya side eye ke apa? No, it's not side eye. It's like bila aku bangun, like depan aku punya is the railing lah. Okay. So bila aku bangun, aku sitting memang macam gini lah. Like facing the railing. So bila aku bangun, memang ambil bag aku, angkat. Lepas tu bila bangun, tengok atas lah. Look up. So bila aku dah angkat bag aku, look up, nampak tu benda. Dia tengah jenguk-jenguk kepala gitu Dia tengah main-main dengan Cuma kau man suka jenguk-jenguk Dia suka kepala main kat cap-cap aku lah. lah, Bil. Tapi the thing is yalah satu kali je lah kat sana. Ada time semua yang just bulu roma ternaik, kena vibe, macam rasa tak sedap. Sometimes just lari rumah je lah. Macam dah keluar lift je terus lari cepat-cepat. Dalam balik rumah kau ada orang yang pernah kena rasuk tak? Rasuk Oh, there is? I don't think so. Tak Tak ada. ada. Dia okay. Tak ada. Even bibik kau ke apa? Yang ex bibik ke mana bibik? Tak ex-bibi semua tak kena rasuk. It's just macam orang hantar benda. Dan after that macam pingsan lah. Pingsan dan mengigau. Tak ada kena rasuk ke apa. Like, but I mean I don't know lah. Maybe ada time aku kecil. Like my neighbours pun dah 2-3 neighbour dah tukar. Oh, ada sebab kot Ya. ke? So tak tahulah. Maybe ada cerita, maybe tak ada. Boleh tanyalah mak bapak aku. I mean you have your cats now with you. Yeah. I don't know. The cats make it safer lah. Bagus. Tapi speaking of cats kan, Fi, kita punya rumah pun malam-malam pagi Oh ada yeah. kucing overseat our punya. Oh yes. Kita scratch kita punya doormat. Like, cek 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 terus miau-miau. Bila aku look out to my window, kita macam nak kan. So I just jenguk, dia pun tengok aku same time. So bila aku tek aku jenguk, dia pun tengok atas terus dia lari. Yeah. Dia macam asking for food ke apa? No? Is it? Yeah, I don't know. But that kucing juga the same kucing. Pengalaman aku pula dekat rumah juga, kucing ni usually dia akan just cakar-cakar kat pintu aku je. Not much of an issue lah. But there's this one night aku tengah tidur. Kalau aku terbangun, aku dengar kucing, the same kucing miau kuat gila. Macam I don't know if it's a mating season ke apa, tapi kuat gila. Tapi seorang je suara dia je. So aku cakap apa benda ni. So aku jenguk window aku boleh buka, grill aku buka lah. Kau tengok kucing tu sama macam ni juga. Kucing tu tengok aku. Yeah. Dan aku macam tengok, oh okay lah, aku just like
miau-miau sikit, dan macam just lambai lah in my own way lah, cute way lah kan. So aku tidur balik. Tidur, I think I doze off for about 15 minutes. Okay. And then the next thing, aku tersadar lagi. This time, this is the eerie part. Aku tersadar dalam rumah aku, kat hall, kat bawah, guli jatuh. Ada sebab tu. So the kucing tu sebenarnya tengah kasih signal yang ada benda masuk. Maybe. Because if she want to play with doormat, there's so many neighbours that have a doormat. So asal dia pergi kat rumah kita punya. Oh ya, Asal betul nak juga. kena naik tingkat 3 nak. Yeah, exactly. And the meow memang kuat lah, memang kuat. So guli dah tek. Another question I would like to ask pun ini untuk audience yang dengar juga, also on Spotify and on YouTube. Kenapa benda ni selalu main dengan guli? What is the link with guli? That marbles, you know, dia selalu benda-benda ni suka main, buat bunyi benda gitu. Adakah diorang memang suka main Beyblade, main guli? I don't know. Wow. Never know, I don't know. I think because pasal congkak kot. Congkak kita pakai guli. Oh ya, hantu congkak. What do you guys think about hantu congkak? Aku tak tahu sah Aku tak congkak pernah dengar. hantu pun ada gamer. Itulah. Orang suka main congkak, nenek kebayan main congkak kat kampung. Apa story dia To be honest kan, kau pernah dengar guli rumah sini? To be honest, tak ah. Tak I think I never heard from you guys. Aku tak pernah macam bila orang share story pasal kalau dengar guli ke furniture drag ke. Tak pernah. Tak pernah Serius? Ya, tak pernah. Aku rasa really kau punya hantu, normal thing. kau punya benda yang kau kena tu gila babi lah. Different lah. different. Aku macam aku biasa ketuk-ketuk Ya. macam bang apa. Tapi guli atau furniture drag tak pernah. Rumah aku marbles dengan furniture dragging. Common lah, common gila. Wow. Drag. Dia selalu kalau dia bunyi guli tu selalu aku berapa tu? Between what time to what time tu? Aku ingat lagi 3:30 on the dot. On the dot On the dot. When that marbles incident happened, that was like the third time. Dah banyak kali juga. Wah. Yeah, and same timing, 3:30, 3 lebih gitu. And mak aku pula but yeah, mak aku pula the what I heard dulu is dia pernah bangun and then tangan dia kena cakar panjang and all that. Aduh. It's like I think this is one of the most common Yeah. stories lah. bangun Tapi cakar. kan setahu aku Ya. kau dengar bunyi guli tu dari atas lah. bawah hall. Oh, dari bawah. Hall. Oh, kat hall Hall. dalam sendiri. Furniture movings all dekat hall. Shit. Yeah, It's always at live. hall. It's live. Masa tu Kat bawah. kerusi aku colour hijau. Kelamaan kita having that same issue, kita jual. Kita buang. Then we change kerusi, baru dah macam ease down a little bit. Oh. Seram Zul. Something got to do with this hijau and then this KKN, every Ada princess. link, Yeah, all this princess punya row yang pakai hijau. Apa kena mengena? Itu dia. Belat lah, susah. Wah. Ui. Seram apa? Kalau macam like every night kau dengar bunyi guli, tapi kau pernah tak ada like malam tu kalau kau dah dengar terus kau just pergi check terus? Ya. Ada buat gitu tak? Ke kau just Just let it be kan. Let it be, Let it be. Ya. tu macam curious pula lah. Kalau kau let's say kalau kau betul-betul kau dengar habis kau just kena buka pintu dan kau tengok. Tu kau nampak sedua kecil tu main ke? I don't know what to react lah. Aku rasa panggil ustaz lah straight away. Tapi Nish pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar? Biasa. I'm always the one Yeah. hearing things lah. Dia yang selalu nak tangkap cepat lah. Yeah. Ya. Aku always dengar. I think I have a feeling that aku punya telinga ni ada terbuka sikit. Untuk aku lah, aku rasa lah. Yeah, quite easily dengar. Tapi is it biasanya time tu macam Nish dah tertidur ke memang you awake Maybe I'm awake lah. tapi tak dengar lah? Ya, tapi tak dengar. Ya. Wah, that's even Pasal kalau kita tidur, kita tutup pintu ke. So macam like ya lah. tak boleh dengar kan. Tapi fee pula boleh dengar pula. Kuat lah dengar. Kuat. Guli ya. Wah, untuk korang yang tahu apa dia punya ration asal dengan guli ni, maybe korang boleh explain kat kita lah. Pasal kita pun aku tak tahulah kenapa guli. Atau furniture maybe okay lah, faham sikit lah. Hantu memang nak try kan. Guli very common je. Ya, banyak It's common. Tapi tak tahu asal. Ya, correct. Kenapa ni korang bilang kita kenapa? Yeah. Kat Spotify, kat YouTube better lah korang komen. And also kita aku perasan kita punya fans kita punya listeners yang korang tengok kat YouTube ni 70%
tak subscribe. So tolonglah subscribe. Ya. Tolongkan. Semangat kita akan lebih lagi. Subscriber. Yeah. 1,000 subscribers kita akan ready something special. Mungkin sebuah cover lagu mungkin. Kita tak tahu kan. Cover music video gini lah. Kita jadi cosplay cerita hantu, kita nyanyi lagu ke kan. Mampus. Yeah, so is it my turn to tell my story? Tadi ringkasnya. Aku belum kasih yang full. Boleh. Ada masa. Okay. So cerita aku kita kasih nama samaran Samsul lah. Kasih Samsul lah. So Samsul ni dia selalu mengaji dekat Cik Kamsia punya tempat lah. Dia Cik Kamsia ni samaran juga. Cik Kamsia ni mengaji. Dia kasih mengaji. Dia buat kelas mengaji. So orang si Syamsul ni selalu datang mengaji and all that for years. So there's this one day he decided to stop going to the classes and just put it on a stop forever lah, sebabkan kejadian inilah. So satu hari ni dia biasa pergi kelas and then class ended, dia bawa motor. So dia turun bawah, start up motor, and he has a few friends, ada kawan-kawan lain juga yang pergi mengaji dengan dia. So hari tu dia pergi dulu, kawan dia datang later. So dia habis ngaji dululah. So dia habis ngaji dulu, dia turun bawah, dia start motor, dia relax kat bawah. So tempat Cik Kamsia yang mengaji tu kat tingkat 7. Dia kat tingkat bawah, kat kapak lah. So while dia tengah kat motor tu, tengah start tunggu motor panas dia tengok atas nak cakap bye lah kat kawan dia, sebab kawan dia pun text dia, aku baru naik ni. He decided to wait for his friends sebab kawan dia sebenarnya cuma nak datang untuk bayar yuran saja. So dia sebenarnya not going for class lah. Dia just go there and then balik. So why not turun bawah lepak sekejap lah kan. Member kan. So dia tunggu bawah. So dia nampak kawan dia keluar, dah masuk keluar, terus turun bawah. Dia nampak lah. And then few minutes later dia nampak Cik Kamsia keluar. Dia pun nak lambai lah, nak cakap bye lah kan. Kan cikgu kan, so probably you know. So Cik Kamsia dia keluar. So dia nampak Cik Kamsia, dia dah nampak kawan dia dah turun. Okay. So dia sambung like loko, lipat tunggu. So dia nampak Cik Kamsia dia tengah tengok dia lambai. Berapa minit kemudian Cik Kamsia punya kepala suddenly dekat ujung. Dalam berapa saat. So dia macam okay lah, ingatkan dia mungkin nak kejar kawan dia ke apa lah. Laju lah. So dia tunggu. Berapa saat kemudian lagi dia nampak Cik Kamsia punya kepala dekat level 4 pula. Ingatkan she went down lah. Tapi dia tengok lagi kat tingkat yang mana she staying, badan dia masih tengah lambai kat situ, kepala dia kat bawah. Kepala dia tengah zup. Wow. Habis badan dia tengah gini lah. Badan dia all the way lambai. Habis Kepala dia sebenarnya dia dapat tahu yang Cik Kamsia ni hantu penanggal. Mampus. Dia ada simpan saka penanggal atau dia sendiri penanggal. Itulah cerita. Seram Jadi kalau korang aku tengah imagine So this is daylight lah. Maghrib lah, lepas maghrib. Gelap lah. Ngaji kan selalu macam lepas maghrib. Evening lah. Macam mana tu kalau korang nampak kau tengah tunggu kawan kau dah turun bawah, kau nampak kau punya badan gini je. Tapi kepala dia hilang, turun, hilang. Siulah. Macam tengah kejar tu. So and at the same time, don't forget that it's actually during maghrib. Aduh. So sebabkan itu si Samsul ni stop going for classes lah. Dia dapat tahu yang sebenarnya ada sedikit seram sikit dengan cikgu ni lah. Faham. Tak style lah kalau kau tahu kopi cikgu is, you know. Wow. Mana ni kisah terjadi saya tak akan bilang lah. Tak payah close lah kan. But Aku ada cerita Ami jugalah kalau kau nak dengar. Boleh silakan. Dengarkan. Lanjut. Mungkin kita kasih Danish ceritakan ni dan kita sambut ke part tu. Okay. Kau tahu kan, kau kena camp kat Sungai Gedong. Yelah. Tadi aku nak cakap kan. Then aku ada kawan Cina ni, nama dia nama samaran Christopher. Chris. Dia nakal loh dalam camp. Very naughty fella, like always bangun lambat, tak nak booking lambat, always kena macam the +2 -2, you know.
Macam you book in earlier, then you book out later. Later lah. So dia banyak kali kena. So one point of time dia macam he did something wrong to the extent that he kena as well. I don't remember what. I think he rude to the commander or officer. So bila dia kena SOL tu kan, dia dengan tidur. So every 2 hours tak salah. Every 2 hours or every 4 hours you have to go down to COS. COS kan you have to sign a book dalam office lah. COS is macam office dalam camp to sign that every 4 hours you sign. So kau tak tidur the whole day lah. Kau tak macam kalau SOL tak, kau tak buat macam gitu, macam for what, right? Kan. Holiday lah gitu kalau tidur the whole day. Then you have to wear smart 4 whenever you sign your leceh. Dia tidur lah. So after 8 PM is last parade. After last parade, he dah can dress down to MNT, PT kit and all that. So dia selalu on the phone dengan matai dia. So dia always, bila dia on the phone dengan matai dia, dia tidur dengan on phone. So sleep with the girlfriend tengah FaceTime lah. All the time lah. Always lah. Aku pun sama lah dulu. Faham Habis bila dia dah tidur tu, dia doze off, dia bangun 2 AM. Betul sadar. Dia nak kencing. Okay, so bang aku to the toilet is like need to walk like 200 meters away lah gitu. Jauh Jauh juga. Yeah. So keluar, pasal my bunk is connected with 4 section. So the last bunk is the toilet area. So you from section 1 you have to walk all the way. Besar lah kira. Yeah, you have to walk all the way to section 4 toilet lah. So dia dah patah balik. Dia tak pakai kacamata bila kencing. Dia pakai kacamata, tapi dia pergi toilet dia tak pakai kacamata. Yelah. So dia bila tengah baring tu, dia nampak lah on the phone, mata dia masih online. Dia say KRB, I want to off lah, I want to charge my phone. Need to wake up early tomorrow to eat breakfast. Of course lah. So bila dia dah tidur, dia facing macam ni macam ni. Terus he want to turn to another side. Pasal dah rimas from here. So to another side. Then he explain exactly what happened to him, to me also. Habis dia face on the left side. Sini locker jatuh. Yeah. Wait. Locker jatuh. What? Locker, you know locker rectangle tu, The big locker tu. The thing is yang locker tu tak ada orang pakai. So kosong lah locker tu. The reason why orang tak nak pakai situ, pasal my window in my camp, kalau hujan, siapa yang tidur situ kena lah. So leave it out there lah. Just leave it out there. So when he face there, then the locker jatuh. Siul lah. And dia seorang as well dalam bang. What the hell? Dia seorang je tau kat dalam bang, lampu tutup. Kira jatuh tu bising like bam. Confirm dia terlompat. Exactly. So bila that point of time, my bang is level 3. Okay. Aduh, tinggi pula. Level 4 ada commanders pun as well. Ada lah. Ada juga lah. Tapi in that level kosong. So semua dah book out. It's on a Saturday, semua dah book out. So tinggal dia je lah. So level 4 ada commanders, bawah is COS. Yelah. So to COS you need to be 24 hours standby to just like standby lah kalau apa-apa jadilah. Bila locker tu jatuh, dia terperanjat, dia what happened? Terus dia pergi Suez cakap, oi, come down, you haven't sleep lah. Then I say, no, you never hear anything drop meh? What thing drop? I hear nothing leh. They say, no, my locker dropped suddenly Cause locker tu berat apa. It's like ibaratkan macam peti ais. So yalah. Dia drop to lantai ke drop kat dia? Like drop to the bed. To the bed. Yeah. To the bed. What? Yeah, because tidur sini, dari satu ada bed, empty bed. Empty bed lah. Garang lah benda ni. So benda tu boom. Tapi tak berangin, tak beribut. Just when she turn here, change his position, benda jatuh. Wow. Salah, seram apa? Seram kalau nasib benda tu tak jatuh kat dia, Exactly. And takkan nak cakap pasal angin, tak ada angin, tak ada ribut. Cannot be what. Even a wind river can't drop the... Tapi memang malam tu berangin tak? Ke memang just nothing? That one he never mention But if kalau berangin pun adalah takkan Avatar boleh ada kat situ kan? Yeah. So local dia jatuh. So after that dia bilang he go up to level 4, he go to level 3 and tell the commander, commander you sleep with me or I sleep with you because I cannot tahan like got thing the locker drop but then they all like thought like you sure not Diorang ada check tak? Dia naik atas betul locker jatuh on the bed. So the bed the locker takkan satu orang boleh angkat kan tu. So they call all the commanders to carry to that one.
Yeah, so when kita booking on a Sunday night tu, the next day, dia ceritakan kita fikir dia world. You know, anyhow lah. They say, is it because you want me to as well with you, is it? Then I say, no, I'm serious. Nobody believe me, sir. Because kalau locker jatuh, bising nak mampus. Jalan. So It's like, and it's like what, 2-3 am. Yeah. Takkan aku camp kat gedung, takkan ada orang picit tank kan, boom. Gitu kan. And also pun macam, why would he want to jatuhkan locker? Exactly. Barang licin. Yeah, so on Sunday kita booking, kita tak percaya dia, tapi he was feeling worried lah. So he go then to tell our Sergeant Major lah. So when tell Sergeant Major, then Sergeant Major relax je, through the locker. Simple me berbual. Yeah, just through the locker. Lepas tu Sergeant Major tu dah kat Sungai Gedong for like 10 years. Dia tahu lah ni. Through the locker. Means lah, correct lah. Dia cakap, then we all dengar, then like that we have to carry the locker to the dustbin lah. He said, no, I will call someone to help to carry the locker out to the camp. Ya. Tapi tu locker pun tu kan, kita pun macam suspect macam ada benda pasal kalau locker tak ada orang pakai. So bila ada, you know when pintu kalau tak properly screw, right? Yelah. Dia ada pintu kadang-kadang macam Yelah. Tapi kadang-kadang macam like it's a wind and maybe it's not really screwed properly lah. So that locker memang ada. Memang tapi macam we don't care at that point in time because like check lah kan. Speed lah this locker not properly lah because tak ada orang pakai apa. So it's a way so bila malam usually kita semua dah in the bunk together tidur. Tak rasa seberapa seram lah. Tak rasa apa-apa pasal like this one is the wind lah. Pasal kita check lepas camp. Biar ada history ada history. Mungkin lah. Talking about locker, aku punya buddy pun sama ada cerita. Tapi aku rasa kita boleh sambung kat part tu. Yelah. Boleh. Maybe penutupnya Haikal, let's go. Okay, so untuk korang semua, terima kasih untuk menemani kami lah kan dengan cosplay kita. So don't forget to catch us. Subscribe. Kita kat YouTube, kita kat Spotify, kita kat TikTok. Semua handle kita simple, KYL Podcast. So jangan lupa lah subscribe. We really appreciate if you guys subscribe to us on our social media. It means a lot to us lah. Of course. And then share also. Yes, confirm. Notification bell kena picit. Kau tak picit, kau tak tahu. So bila Sufi our video every what? Every Saturday 9 PM for the visuals on YouTube and Spotify 7 PM every Saturday. Check it out. And this podcast is brought to you by SG Kampung by Khalid Ismail. Yes sir. If you haven't downloaded, please download. Yes, please. Alright. See you part 2.